हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे आमार कीर्तन प्रेमी विश्व अर्थात सारा पृथिवीर आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ तथा इंटरनेशनल सोसाइटी फर कृष्ण कन्सासनेस इस्कনের समस्त कीर्तनिया भक्तबृंदेर प्रति आमी विनीत विनम्र निवेदन जानाচ্ছি आमादेर श्रीधाम मायापुरे 2025 अर्थात 2025 गौर पूर्णिमा उपलक्षे अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभुर आविर्भाव तिथि उपलक्षे आमादेर जे कीर्तन मेलार आयोजन करा हইতেছে সেই कीर्तन मेलाते आपनादेर सकलकेই आमरा आमंत्रण सादर आमंत्रण जानाচ্ছি। आपनारा सकले आसुन এবং এই শ্রীধাম মায়াপুর হচ্ছে আমাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান এবং কীর্তন ক্যাপিটাল অর্থাৎ কীর্তনের রাজধানী। এখানে এসে আপনারা সকলে মহাপ্রভুর সন্তুষ্টি বিধান করুন এবং সারা বিশ্বে তার মহিমা প্রচার কার্যে আপনারা যুক্ত হয়ে এই কীর্তন মেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। হরে কৃষ্ণ।